उपमन्युकृतं शिवस्तोत्रम्। जय शंकर पार्वतीपते मृडशंभो शशिखण्डमण्डनं मदनान्तकभक्तवत्सल्य प्रिय कैलासदया सुधाम्बुधे सदुपायकथा स्वपण्डितो हृदये दुःखशरेण खण्डिताः शशिखण्डशिखण्डमण्डनं शरणं यामि शरण्यमीश्वरम्। महता परिता प्रसर्पतस्तमसो दर्शनमेदिनोभिदे दीननाथ इव स्व तेजसा हृदयव्नोमि मना गुदेहि न वयं तव चर्मचक्षुषा पदवीम प्युवतीक्षिन्तु क्षमाः कृपया भयदेन चक्षुषा सकलेनेश विलोकयाशुनः त्वदनुस्मृतिरेव पावनी स्तुतियुक्ता न हि वक्तुमीशसा मधुरं हिं पयाः स्वभावतो ननु कीदृक्स्ति शतशर्करान्वितम् सविशोऽप्यमृतायते भवाच्छवव मुण्डाभरणोऽपि पावनाः भव एव भवान्तकाः सतां समद्रविष्टिवीर्षणमोक्षणोऽपि सन अपि शूलधरो निरामयो दृढवैराग्यरतोऽपि रागवान् अपि भैक्षचरो महेश्वरच्छरितं चित्रमिदं हि ते प्रभो वितरत्यभिवाञ्छितं दृशा परिदृष्टाः किल कल्पपादपाः हृदये स्मृत एव धीमते नमतेऽभीष्टफलप्रदो भवान् सहसैव भुजङ्गपाशवान्वितिनि गृह्णान्ति न यावदन्धकाः अभयं कुरु तावदाशु मे गतजीवस्य पुनः किमौषधे सविशैरीव भीमपन्नगैर्विषयैरेभिरलं परीक्षतम् अमृतैरिव सम्भ्रमेण मामभिषिञ्चाशु दयावलोकनैः मुनयो बहवोऽद्य धन्यतां गमिताः स्वाभिमतार्थदर्शिनाः करुणाकर येन तेन मामव सन्नं ननुपश्य चक्षुषा प्रणमाम्यथं यामि चापरं शरणं कं कृपणा भयप्रदं वीरहीव विभो प्रियामयं परिपश्यामि भवन्मयं जगता बहवो भवता नुकम्पिताः किमिति शानन मानुकम्पसे दधता किमु मन्दराञ्चलं परमानुहा कमठेन दुर्धराः असुचि यदि मा न्यूमन्यसे किमिदं मूर्धी कपाल दामते उत्शाठ्यमसाधुसङ्घिन्नं विषयलक्षासि न किं द्विजिवृधृकम् क्वं द्वंश विदधामि किं करोम्यनुतिष्ठामि कथं भयाकुलाः क्वं नु तिष्ठसि रक्ष रक्ष मामयि शम्भो शरणागतोऽस्मि ते विलुठाम्यवनौ किमाकुलाः किमुरो हन्मि शिरच्छिन्नद्धि वा किमुरोदिमि रारटिमिं किं कृपणं माम्नं यदीक्षसे प्रभो शिव सर्वग शर्वशर्मदं प्रणतो देवदयां कुरुष्व मे नम ईश्वरनाथ दिक्पते
पुनरेवेश नमो नमोस्तुते। शरणं तरुणेन्दु शेखरा शरणं मे गिरी राजकन्यका। शरणं पुनरेव तावुभौ शरणं नान्यदु पैमि दैवतम्। उपमन्युकृतं स्तवोत्तमं जपतां शम्भुसमीपवर्तिनाः। अभिवाञ्छित भाग्यसम्पदाः परमायुः प्रददाति शङ्करा। उपमन्युकृतं स्तवोत्तमं प्रजपेद्यस्तु शिवस्य सन्निधौ। शिवलोकमवाप्य सोचिरासः तैनैव शिवेन मोदते। इत्युपमन्युकृतं शिवस्तोत्रं संपूर्णम्। उपमन्युकृतं शिवस्तोत्रम हे भगवान शिवाची स्तुती करणारे प्रभावी स्तोत्र आहे। हे स्तोत्र उपमन्यू या शिवभक्तांनी रचल्याचे मानले जाते आणि ते शिवभक्तांसाठी अत्यंत पूजनीय आहे। हे स्तोत्र पठन केल्याने मन शांत होते, ताणतणाव कमी होतो आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते। नियमित भक्तिभावाने वाचन केल्यास महादेवांची कृपा होते, तसेच जीवनातील संकटे अडथळे कमी होण्यास मदत होते असा धार्मिक विश्वास आहे। तसेच घरात सुख शांती आणि समाधान वाढते, भक्ती श्रद्धा आणि आत्मविश्वास वाढतो। उपमन्युकृत शिवस्तोत्र हे सोमवारी, महाशिवरात्री, शिवरात्री, श्रावण महिन्यात तसेच रोज सकाळी आणि संध्याकाळी नित्य नेमाने वाचावे।